कार्बोहाइड्रेट कौन था अल्डिहाइड एई सेकेंड ईयर हेले आमे पृथ्वी केमिति सृष्टि हला पृथ्वी रे केमिति जीवन सृष्टि हला पृथ्वी जतरे सृष्टि हला पृथ्वी सेतले को एलिमेंट था सबरो अधिका ना हाइड्रोजन was the most abundant element at the time of origin of हाइड्रोजन संगरे किए थे ना नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस ए माने थे तले पृथ्वीर प्रथम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ना अमोनिया हला बुझला तले पृथ्वीर प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ना मीथेन मिथेन पर सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के दिया था ना हाइड्रोजन सीआरआई पृथ्वी सृष्टि हला केबे का घटना ना 4.5 बिलियन इयर्स एगो पृथ्वी सृष्टि हला तापर कोन हला पृथ्वीर टेम्परेचर जतले केते था ना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रो एभव तामाने पृथ्वी ठंडा हवा पई 500 मिलियन वर्ष लागे तापर सेठी कोन सृष्टि हला ना अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तेरे लाइक अल्केन अल्किन अल्काइन तापर कोन तेरे हला ना ऑक्सी एंड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन तामाने अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एगुडा सब तेरे तापर कोन तेरे हला ना प्रथम बायोमोलेक्यूल हिसाब रे प्रथम हला कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट प्रथम श्वेतसार जातीय जिनस कोटा ना ग्लूकोज ना फ्रुक्टोज ग्लूकोज की फ्रुक्टोज एपर्यंत क्वेश्चन मार्क साइंटिस्ट माने एपर्यंत क्लियर हेलेनी जे प्रथम कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज ना फ्रुक्टोज किंतु किछि साइंटिस्ट माने एविडेंस दोचंदी ना फ्रुक्टोज ता प्रथम सृष्टि तापर कोन हला ना ग्लूकोज हो बा फ्रुक्टोज हो एमाने 6टा कार्बन विशिष्ट आउ मोनोसैकेराइड तामाने एमाने कंडेंसेशन हेकी तामाने कंडेंसेशन ऑफ द मोनोसैकेराइड रिजल्टिंग डाइसैकेराइड डाई ओलिगो पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड हला तापरे 5 7 मॉलिक्यूल मिछि की ओलिगोसैकेराइड हेले तापरे पॉलीसैकेराइड तापरे पृथ्वी की सृष्टिला ना फैटी एसिड आउ ग्लिसरॉल्स माने सृष्टि तले पॉलीमराइजेशन ऑफ दी से माने कंबाइन है कि कोन हले लिपिड तयारी फाइनली हाइड्रोकार्बन अमोनिया और मीथेन अमीनो एसिड माने सृष्टि कोन देखले अमीनो एसिड तले अमीनो एसिड पॉलीमराइजेशन है कि कोन हला ना प्रोटीन तयारी प्रोटीन तले एक गुडा ओ जगह रे तयारी था ए जगह एगुडा कोड तयारी था ए कोड तयारी था ना समुद्र रे देखिबा को कोबळा लागुतला ना ठीक चिकन सूप भया देखाउतला तनो करे ताकू जे बी एस हल्डेन बिलॉन्ग्स करचंदी इंग्लैंड लोक किंतु ओडिशा साइंटिस्ट भुवनेश्वर आचार्य बिहार ता घर ता माने जे बी एस हल्डेन तबे यंग थिले गोटे कार एक्सीडेंट करथिले जो समय नवीन पटनायक रवि गोटे एक्सीडेंटली पाठ पढ़ला बेले एक्सीडेंट था सेतले बापा नाको के बंधुबांधव तो जाइथिले का पाखु नवीन पटनायक ई जो जेबीएस हल्डेन गोटे माने दी जन एमिनेंट लोक माने इंग्लैंड का तामिलनाडु लोक तो माती थे कार चढ़े तो तन फांसी जाय था बिजू पर ने हाइड करी ता नहीं है आई लुचे की रखले कोठी ना स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जोटा कलकत्ता तापर ता केस समाधान हला परे ताको आनी की सिफा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पुरी ना भुवनेश्वर पुरी गला को देखियो माछ गवेषणा केंद्र सेठी असले ताकर घर भी एबे आचार्य अछि ए जेबी साल्डेन ओडिशा साइंटिस्ट ए गुडा सब ऊपर से रिसर्च करके आकर ए जो थियरी इतना समुद्र भीतरे हाई टेम्परेचर रे तंग ताको को होतला हॉट डाइल्यूशन आप आते 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 इमेज लाइफ आड़ गति कला
आम इवोल्यूशन ने पढ़ा माने ये कथा मु कहबार कथा जे प्रथम कार्बोहाइड्रेट हेला तापरे लिपिड हेला तापरे प्रोटीन तापरे को तैयारी होतला ना ओसोन ने तैयारी होतला तापरे कार्बोहाइड्रेट कंबाइंड विथ lipid to form glycolipid. Carbohydrate combines with protein to form glycoprotein. Lipid combines with protein to form lipoprotein. एମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ତିଆରି ହେଲା ନା ସେଥିରୁ ପ୍ରୋଟିନଏଡ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରୋଟିନଏଡ୍ସ ମାନଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ ହେଇକି ସେଥିରୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍ଫିୟର ହେଲେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ଫିୟର ପାଖରୁ ଓ ଆସର୍ଭେସନ ଓ ଆସର୍ଭେ ଜୀବନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ମରିଯାଏ ଓ ଆସର୍ଭେଟ ପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ହେଲା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଆରଏନଏ ନା ଡିଏନଏ ନା आरएनए आमे न्यूक्लिक एसिड विषय में ଟିକେ ପଢିବା न्यूक्लिक एसिड न पढ़िले आमे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ि परिया तो एटा ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭଲ ଚାପ୍ଟର ଟା ଏହାକୁ देखो से पाठ मु इवोल्यूशन में कहबी तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्डिहाइड कीटोन और एरोमेटिक कंपाउंड एगुडा सब बायोमोलिक्यूल जाउछ तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड बेसेस और फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट भी जाउछ देखो आम बॉडी रे कौन सब एलिमेंट्स माने अछंती सोडियम अच्छी पोटेशियम अच्छी कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर अच्छी कंपाउंड सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम सल्फेट एगुड़ा अच्छी यदि पचरा हम तो आम बॉडी रे कैल्शियम कार्बोनेट बेसी कैल्शियम फॉस्फेट बेसी कैल्शियम फॉस्फेट को मारिबो बोन ने सब अधिकार के अछि पिला मात्रे कैल्शियम कार्बोनेट नो कैल्शियम फॉस्फेट टा बेसी अछि तापर आसो वाटर हम बॉडी रे 70 टू 90% होची वाटर प्रोटीन 10 टू 15% मन रखिबो अधिक अछि सबरे वाटर 70 टू 90% और प्रोटीन होची 10 टू 15% और कार्बोहाइड्रेट मात्र 3% से थर्ड स्टेज अधिक अधिक होची ना न्यूक्लिक एसिड को 5 टू 7% कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी 2% आयंस अच्छी ना 1% बुझला ताले हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपाउंड केमिति एनालाइज करिया है इटा सीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू सीपीएससी देखियो हां इटा सीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू रखा नाम ओडिसा बोर्ड रे जो बायोमोलिक्यूल अछि ए एनालिटिकल स्ट्रक्चर इटा ଗୋଟେ प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन ता है है इटा किछ आवश्यक नै से कोन कि ना ଗୋଟେ सेलुलर लाइफ को से माने कोन करले ना पेस्ट करी ताको छांकिला परे कोन हला ना सेतो भिन्न भिन्न बायोमोलिक्यूल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से बाहर कले एनालिसिस कर देखले इटा हम ओडिसा बोर्ड प्लान कर एति की फरक कि कौन सी क्वेश्चन एथवा आसेना केमिकल एनालिसिस पार्ट आसे हला एतरे तमर पढ़ा है कि बायोमोलिक्यूल इटा कोइ तो ना ताले एनालाइजर कंपाउंड पाइला तो एटा किछि फिल्टर कोन ना एगुडा सब जो एनालिसिस करसे हम ओडिसा बोर्ड नहीं हम ओडिसा बोर्ड डायरेक्ट गोटे जिंस अछि सीबीएसई पिलांकर से पढ़ा होने वाटर विषय रे पढ़ा जाय वाटर गोटे बायोमोलिक्यूल हिसाब रे दिया होछि ये मटेरियल का सीबीएसई मटेरियल से लिखा है हम कॉलेज मटेरियल देखिया कॉलेज हम सेकेंडर कल्चर आरंभ हो फर्स्ट पिला जो मटेरियल का दिया है सी मटेरियल का हम पीएससी तो दिन मते प्रथम दीटा पेज पर हुई हम बोले आई को पचिबा एप्रिल वाली डेज ହେଲା तो बायोमोलिक्यूल तमे सेकेंड पेज रो पॉलीसैकेराइड पर को डायरेक्ट आसीबो होला त माने पॉलीसैकेराइड का कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन ना फैट हमरो पॉलीसैकेराइड को कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन ना फैट कोन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट छोट पॉलीसैकेराइड ता होची छोट त माने हमरो कार्बोहाइड्रेट रो मोनोमर के ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज एगुड़ा सब मोनोसैकेराइड सैकेराइड यूनिट प्रोटीन
ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ। ସୁକ୍ରୋଜ ଟା ଗୋଟେ ଡାଇସାକାରାଇଡ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ମିଶିଲେ ସୁକ୍ରୋଜ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେ ହଉଛି ଡାଇସାକାରାଇଡ୍। କେତେ ଗୁଡିଏ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ମିଶିକି 5 ରୁ 7 ମଲିକ୍ୟୁଲ ତା ଓଲିଗୋସାକାରାଇଡ୍ କହନ୍ତି। ଯଦି କେତେ ଗୁଡିଏ ଯଦି ମନେକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମନେକର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଖାଲି ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ କଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ହୋମୋପଲିସାକାରାଇଡ୍। ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ କଲେ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଟ୍ରୋପଲିସାକାରାଇଡ୍। ପଢିବା ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲଙ୍ଗ ଚେନ୍ସ ଅଫ ସୁଗାର ହେଲା। এটা ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କଟନ ଥ୍ରେଡ ଭଳିଆ ଏମାନେ ଲମ୍ବିଥିବେ। ଏଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ତାଙ୍କର ହଉଛି ମନୋମର। ତାମାନେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ର ମନୋମର ହଉଛି କିଏ ନା ମନୋସାକାରାଇଡ୍। ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6। ଏବେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଫର୍ମୁଲା SN C6H12। ये तार आइसोमर, ग्लूकोज का आइसोमर के राइबोज। राइबोज कौन कहला से राइबोज ता कोठी अछि हमर डीएनए और आरएनए रे जो सुगार अछि से राइबोज सुगार। सेटा गोटे मनोसाकाराइड। ते केतना कार्बन देबो ना 5टा कार्बन। देखो 5टी कार्बन अछि। देखो C5H10O5 होला। देखो स्ट्रक्चर गोटे ग्लूकोज स्ट्रक्चर 6टा कार्बन गोटे राइबोज राइबोज। डीएनए और आरएनए रे जो सुगार अछि सेटा को साकाराइड यूनिट ना मोनोसाकाराइड यूनिट। केतेटा कार्बन ने साकाराइड ना 5टा कार्बन हला। डीएनए और आरएनए भितरे जो सुगार अछि पेंटो सुगार सेते फरक कोन ना डीएनए रे गोटा ऑक्सीजन एटम बॉम्ब। डीएनए रे जो सुगार अछि राइबो सुगार डीएनए रे सेते गोटा ऑक्सीजन एटम बॉम्ब थिबारो ताको हमें डीऑक्सी राइबो सुगार कहन। आरएनए रे ऑक्सीजन एटम गोटा अधिका थिबारो ताको राइबो सुगार कहन। देखो एठी गोटे राइबो सुगार देखुछो, राइबो सुगार C5H10O5। जो राइट साइड को देखो OH अछि, से राइट साइड को जो OH दिदा अछि एतो गोटे H हे गले गोटे O पळे गले सेरा हे जाय डीऑक्सीराइड। ग्लूकोज रे स्ट्रक्चर देखो, ग्लूकोज दीटा फॉर्म अछि, गोटे एल फॉर्म ମାନେ जो सॉरी हम साइक्लिक फॉर्म और लिनियर फॉर्म अछि। लिनियर फॉर्म होला देखो दी हमर साइक्लिक फॉर्म में पहुंचे। ग्लूकोज में केतेटा कार्बन अछि ना 6टा कार्बन अछि होला। ग्लूकोज माने कहलो सर मोनोसाकाराइड रे केतेटा मिनिमम कार्बन हेले गोटा मोनोसाकाराइड हो ना 3टा ट्रायोज। 3टा हेले ट्रायोज। तो सर गोटे एग्जांपल ए ग्लाइकोलाइसिस रे गोटे जेते स्पीड हे जायतिला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ गोटे कोन हेतिला 3 फॉस्फोग्लिसराइड। सेटा केतना कार्बन थिला 3टा कार्बन। तामाने सेटा गोटे मोनोसाकाराइड। ये 4टा कार्बन हो पेंटोज, 5टा कार्बन ले पेंटोज, 6टा कार्बन ले हेक्सोज। ताले ग्लूकोज टा कोन हेक्सोज ହେଲା। 7ଟା कार्बन ले हेप्टोज ହେଲା। এই টাইপ ର these are the monosaccharide units ହେଲା। CnH2nOn ତାର ଜେନେରାଲ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସ डाइसाइड को आस डाइसोपॉलीसैकेराइड गोटे हूँ होमोपॉलीसैकेराइड और गोटे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। जदि मानकर ग्लूकोज रे होउथबो तो खाली ग्लूकोज मॉलिक्यूल हजार हजार ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिसिकी कोन होए ना से पॉलीसैकेराइड करथिबे ताको हमें कहती होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड माने से को भांगिले से पॉलीसैकेराइड को भांगिले गोटे प्रकार का मोनोसैकेराइड भाई ग्लूकोज तैयारी तो खाली ग्लूकोज है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का कहती कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट माने ग्लूकोज अगर फ्रुक्टोज गैलेक्टोज मानोज लेवुलोज এই গুলা सब मोनोसैकेराइड भिन्न भिन्न मोनोसैकेराइड मिसिकी जो पॉलीसैकेराइड बनेथिबे
ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ହେଟେରୋପଲିସାକାରାଇଡ୍। ଦେଖ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ଆମିନୋ ଗ୍ରୁପ ସୁଗାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା NH2 ଗ୍ରୁପ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମିନୋ ସୁଗାର କହିବା ହେଲା। ଯଦି କେମିକାଲି ମଡିଫାଏଡ୍ ସୁଗାର ମନେକର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମିନ বা N ଏସିଟାଇଲ ଗାଲାକ୍ଟୋମାଇନ୍ ମନେକର କଣ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ସେଲ ୱାଲ ଆମେ କହିଦଉଛନ୍ତି ମିଲ୍କ ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି କଣ ଆମର କଣ ସେଟା ଗୋଟେ କାର୍ቦହାଇଡ୍ରେଟ ପଲିସାକାରାଇଡ୍। ମନେକର ଗ୍ଲାଇକୋ ପ୍ରୋଟିନ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ ମିଶିଲା ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ, ତାମାନେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ସହିତ ଲିପିଡ ମିଶିଲା, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଟା ଗୋଟେ କଣ ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ତା ସହିତ ଲିପିଡ ମିଶିଲା ହେଲା, ସେ ହଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିପିଡ। ଏଇ ଟାଇପ ର କମ୍ବାଇନ ହେଇକି ଆମର ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ଦେଖ ସେଲୁଲୋଜ, ସେଲୁଲୋଜ ଟା କୋଉଠି ମିଳେ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ମିଳେ, ଆଉ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ସେ ଆନିମଲ ବଡିରେ ମିଳେ। ଇନୁଲିନ ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡିରେ ମିଳେ। କାଇଟିନ, କାଇଟିନ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଫାଇଲମ ର ମେମ୍ବର ମାନେ ମନେକର କକରୋଚ, ତାର ଖୋଳପା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ନା କାଇଟିନ, ନା ଏଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ନା ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ହେଲା। ତାର ସେଲୁଲୋଜ ର ମନୋମର ୟୁନିଟ କିଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ର ମନୋମର ୟୁନିଟ କିଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ର ଗ୍ଲୁକୋଜ, ସେମିତି ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ତାର ମନୋମର ୟୁନିଟ ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଇନୁଲିନ ର ମନୋମର ୟୁନିଟ, ମନୋମର କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, କୋଉଟା ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ, କୋଉଟା ମିଶି 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 ଇନୁଲିନ ହେଇଯାଏ ନା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ, ବୁଝିଲା। କାଇଟିନ ମନୋମର ୟୁନିଟ, ମନୋମର କଣ ପଲିମର କଣ ଜାଣିଗଲ ତ, ଯୋଉଗୁଡା ମିଶି 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 ପଲିମର ହେଇଯାନ୍ତି, ପଲିମର କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହାର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ କିଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏନ୍ ଆସିଟାଇଲ ଗ୍ଲୁକୋସାମିନ। ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନ ଦେଖିବା, ସେଲୁଲୋଜ ଆମର ଫର୍ମେସନ ଅଫ ସେଲ ୱାଲ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ସ୍ଟୋର ହାଉସ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ସ୍ଟୋର ହାଉସ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଇନୁଲିନ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପଲିସାକାରାଇଡ୍। ଭିତରୁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଦିଆ ହଉନି, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଲାଇଟ୍ କରିଦେଲାଣି ପାଠ। ଆଗରୁ ପଢା ହଉଥିଲା କୋଉଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ପଲିସାକାରାଇଡ୍, କୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ଏଗୁରା ଆଗକୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସ କାଇଟିନ, କାଇଟିନ ହଉଛି ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଏକ୍ସୋସ୍କେଲେଟନ ଇନ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ମେମ୍ବର ଯେତେ ରହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଗୋଟେ ଫାଇଲମକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫାଇଲମ ପୋକଜୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସୋସ୍କେଲେଟନ ହଉଛି କଣ ନା କୋଉଥିରେ ତିଆରି, କାଇଟିନରେ ତିଆରି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଡୁନି ଖାଲି ଟିକେ ଯା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଦେଖ ଏଠି, ଆଉ ସେଲୁଲୋଜ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟାର୍ଚ, ସେଲୁଲୋଜ ଦେଖ ସେଲୁଲୋଜ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟାର୍ଚ, ସେଲୁଲୋଜ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ମିଳିବ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ମିଳିବ, ଦିଟା ଯାକ ପଲିସାକାରାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ ସେଲୁଲୋଜ ରେ ହେଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥାଏ, ଷ୍ଟାର୍ଚ ରେ ହେଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ। ସେଲୁଲୋଜ holding of iodine molecule in helical portion, तामाने माने रखता माने आयोडीन मॉलिक्यूल सेलुलोज रे कोन सेलुलोज रे नथाय, किंतु स्टार्च रे आयोडीन मॉलिक्यूल प्योरली ऑर्गेनिक पाठ थिले हमर कॉलेज रे कोन कोन जो माने ऑर्गेनिक पढाई दिथांती तन कोजे ऑर्गेनिक रे बायोमोलिक्यूलर अछि तन कोन पढाई दियंती होला। ये केमिस्ट्री अधिक जानिबो, बायोलॉजी कम जानिबो, तो अधिक तक पढाई दिया जाए सेटा बायोमोलिक्यूल सा, बायोमोलिक्यूल ता निहाती दरकार सेकेंड ईयर जेनेटिक्स और जो एमपीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नहले रेप्लिकेशन कोन, ट्रांसक्रिप्शन कोन, ट्रांसलेशन केमिति होची, प्रोटीन सिंथेसिस केमिति होची, जेनेटिक कोड कोन, सेंट्रल डोग्मा कोन, आउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दरकार पड़िबो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दरकार पड़िबो, आउ जीन एक्सप्रेशन दरकार पड़िबो, एगुला सब दरकार।
ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ତାହେଲେ ଆୟୋଡିନ ଯଦି ଆମେ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଚ ବ୍ଲୁ କଲର ହେଇଯିବ, ସେଲୁଲୋଜ नो रिएक्शन। ଦେଖିଥିବ ତ ପେପର ଯୋଉ ଲେଖୁଛ, ପେପର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ, କଟନ फाइबर इज सेलुलोज। তাহলে কটন ଯୋଉ କଟନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛ ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ନା ସେଲୁଲୋଜ ତିଆରି ହେଲା। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଯୋଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମିଠା କୋଉଟା ଲାଗେ? କୋଉଟା? ଗ୍ଲୁକୋଜ, ତାର 24 ସୁଇଟନେस इंडेक्स। फ्रुक्टोज 73 सुइटनेस इंडेक्स। सुक्रोज, सुक्रोज का सुक्रोज चिनी ଆଉ फ्रुक्टोज फ्रूट सुगर, लैक्टोज मिल्क सुगर, मिल्क सुगर नहीं लैक्टोज नहीं, ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ମିଲ୍କ ସୁଗାର ଲାକ୍ଟୋଜ ଅଛି, ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଲାକ୍ଟୋଜେନ, କଣ ମିଲ୍କ। ଆଉ ଫଳରେ ଯୋଉ ଫଳଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ପିଜୁଳି ଖାଇଲା ସେଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ। ଆଖୁ ରସ, ଆଖୁ ରସ ଜୀବନରେ ପିଇଛୁ ଅନଗ୍ରାମ? ଆଖୁ ରସ, ଆଖୁ ରସଟା ପିଇଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କଣ, ଆଖୁ ରସ ଯଦି କାହାର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପାଇଲ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆଖୁ ରସ ପିଇଲେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ, ଜୀବନ ନେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆଖୁ ରସଟା ଭଲ, ଆଖୁ ରସ ସୁକ୍ରୋଜଟା ଯେତିକି ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଖୁ ରସ ପିଇଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆଖୁ କିଆରି ଦେଖିଛ, ସେଠି ବହୁତ ସାପ ରହନ୍ତି, ସାପ ଭିତରେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ଲଢେଇ ହୁଏ, ଲଢେଇଲେ ସାପ କଣ କରିବେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କଣ ତାଙ୍କ ବିଷ, ବିଷ କୋଉଠି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନା ଆଖୁରେ। ଏମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଚଞ୍ଚା ଆଖୁ ପୁରା ଗାଡି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପେଢି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଠି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଜାଲି ଲାଗିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ପାଣି କମେଇ ହୁଏ କଣ ହଉଛି ନା ତାକୁ ପେଡି ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପେଡି ଦେଲେ ଓ ତା ସାଇକେଲ ମୁଁ କହିଲି ଆଖକୁ ପେଡି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ ପେଡି ଦବାଟା କଣ ଅଭଦ୍ର ଆଖକୁ ଯୋଉ ମେସିନ ପକେଇକି ପେଡୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ସାପ ବିଷଟା ଯିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷଟା ତମ ବଡିକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ତମ ବଡିରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ବିଷ ପାଇଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସୁରା ପାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ସବୁ ଯୋଉ ସାପ ବିଷଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ତମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦବ, ସାପ ବିଷ ସାପ ବିଷଟା ଭଲ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କଣ ସାପ ବିଷ ଯଦି ନେଇକି ଗୋଡ ଦେଖିବ କାମୁଡିବାକୁ ସେ ବିଷ ଭଲ, ସେ ସାପଟା ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିବ ଯୋଉ ମାଇଲ୍ଡ ଡୋଜରେ ଯୋଉ ଯିବ, ଏଇଟା ବା ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି କି, ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ବେଶୀ ଏଇ ସାପ ବିଷର ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ଡ ଡୋଜ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଜାଣିନା ବୋଧେ ଏଇ ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ମାଇଲ୍ଡ ଡୋଜରେ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦିଏ, ସେଇଟା ଆଖୁ ରସରେ ହିଁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ମିଳୁନି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ପିଇଲେ ଭଲ ହେଲା। ଆଖୁ ରସଟା ଯେତିକି ମିଳେ ସେଠି ବିଷଟା ଯାଉଛି ଭଲ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ସାପଟା ବିଷ ହେମୋଟକ୍ସିକ ହେଇଥିବ, ହେମୋଟକ୍ସିକ ମାନେ ବ୍ଲଡରେ କେମିତି ସାପ ବିଷ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେମୋଟକ୍ସିକ, ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ, ଯଦି ହେମୋଟକ୍ସିକ ତ ବ୍ଲଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଏଜନ ହେଇଯିବ, ତାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡିଯିବ, କଣ ନା ଆଖୁ ରସ ପିଇକି ମୃତ୍ୟୁ, ଏମିତି ବୁଝିପାରିଲ? ଆଖୁ ରସ ଯାହାର ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା
বুঝি পারলো এটা বন্ধ করে দেবে না না সে 2 মিনিট বন্ধ করে দেবে যেটা 2 মিনিট মানে 6:21 সেকেন্ডে লাগে तुमको हम टेट्रा का बिट्टू सारे पढ़ोगे ना आओ के टेट्रा का मुंह आओ के पढ़ोगे टेट्रा का आई 14 साल कॉलेज जाइए हम टेट्रा कॉलेज टेट्रा कॉलेज जैसे 14 साल इंटर ଯୋଉଠି ଲାଇଫ ପସିବଲ ନୁହେଁ ସେଠି ଚନ୍ଦନ ଛାଇ ପସିବଲ ଜଗତ ସବୁଆଡେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଆଡେ ଦେଖ ଦେଖ ଏତିକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ମତେ ଖାଲି ଦିଟା କଥା କହିଦଉଛି ହଁ ଏଠି ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ହଁ কোটা কোটা হেলিকাল পোর্সন ସେ କହୁଛି ସେଲୁଲୋଜଟା ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ତାଙ୍କର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଟିଲେ ଏଥିରେ ହେଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ନଥିବ କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ ସେଲ ଷ୍ଟାର୍ଚରେ ହେଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମ କୋର୍ସ ହାୟର ନିଟ୍ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଟିକି ଦେଖାଯାଏ ତମ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଥିରେ iodine molecule देखो binding of iodine molecule in helical portion it is absent starch iodine संगे ट्रीटमेंट कले सेलुलोज नो रिएक्शन starch is blue color starch का blue color है लेफ्ट पट को आसो आ गोटे पॉलीसैकेराइड जार नाम होची ग्लाइकोजेन देखो राइट एंड रिड्यूसिंग एंड देखो राइट एंड टा कोडा एटा राइट पटटा देखो एटा रिड्यूसिंग लेफ्ट टा होची नॉन रिड्यूसिंग एंड एतरो ब्रांच छिना नहीं s has branches so in the form of carbon তাহলে এই টাইপ র এটা একটা পলিস্যাকারাইড দরকার তুমি পড়ুনি আমার কিছু আসুনি কিন্তু এটা স্ট্রাকচার জানিতে এই টাইপ র ସବୁ কোন মনোমর ইউনিট মানে বান্ধি ହେଇଥିବେ କୋଉ ବଣ୍ଡ ରେ ଦେଖ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉ ବଣ୍ଡ ଅଛି ମଝିରେ କୋଉ ବଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜନ ବଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜନ ମାନେ କିଟୋନ ଗ୍ରୁପ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ହେଇନି ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବେ ବୁଝିଲ कार्बोहाइड्रेट एतिक କଥା ଜାଣିଥା ତାପରେ ଆସ ଲିପିଡ ଲିପିଡ ଦେଖ এটা जनरली वाटर सिंपल लिक्विड गोटे अछि आ गोटे अछि कोन हां सर नमस्कार ओके हां हां ಸರಿ ಇದೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ हो हम कहि दो आगे हां हां देखो देखो
ତାହେଲେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ଲିପିଡ। ଲିପିଡ ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର। ଜେନେରାଲି ଦେଖ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ଲିପିଡ, ଏଟା ହଉଛି ସିମ୍ପଲ ଲିପିଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ। ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ କଣ? ସେଟା ଆମେ ମନେକର ସ୍ନେହସାର ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଡାଇଜେସନ ହେଇ ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଛି ଆମ ବଡିରେ, ଆମର ଡାଇଜେସନ ନଥିଲା, ଚାପ୍ଟର ଆମର କୋର୍ସ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାଟ ଡାଇଜେସନ ଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା ଡିଓଡ୍ରେନାମ। ଡିଓଡ୍ରେନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଭରରୁ ଆସିକି ପିତ୍ତ ପଡୁଛି, ପିତ୍ତ ବାଇଲ ପଡିଲା ବେଳକୁ ଲିପିଡ ଗୁଡା ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ଇମଲସିଫାଏ ହୁଏ। ଇମଲସିଫିକେସନ ଅଦର ୱାର୍ଡ କହନ୍ତି ସାପୋନିଫିକେସନ। ସାପୋନିଫିକେସନ ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚେନ୍, ସେମାନେ ସବୁ ତରଳିକି ପୁରା ଏକାଠି କହନ୍ତି ଫ୍ୟାଟ ଟା ତରଳି ଯାଏ। ଫିଜିକାଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ଅଫ ଫ୍ୟାଟ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଡାଇଜେସନ। ତମରି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଲିପିଡ ଡାଇଜେସନ। ଲିପିଡ ଡାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ନା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିସରଲ୍ସ। ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସରଲ୍, ବୁଝିଲା? ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ, ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଫ୍ୟାଟ ୱିଥ୍ ଗ୍ଲିସରଲ୍। ମାନେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ପ୍ଲସ ଗ୍ଲିସରଲ୍ ହେଇକି ରହେ, ତାକୁ ଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ସ ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲିପିଡ ଅଛି ଯିଏକି ଫସ୍ଫରସ୍ ରିଲେଟେଡ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ। ଦେଖ ଫସ୍ଫରସ୍ ପ୍ଲସ ଫସ୍ଫୋରିଲେଟେଡ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିଶିକି ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ହେଇଥାନ୍ତି। ଲିପିଡ କୁ କେତେ ଭାଗ କରାହେଲା ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲିପିଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ, ମାନେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗ୍ଲିସରାଇଡ କହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ। ଏଇ ଗ୍ଲିସରାଇଡ ରେ କଣ ହଉଛି ନା ମନୋଗ୍ଲିସରାଇଡ ଅଛି, ଆଉ ଡାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ ଅଛି, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିସରଲ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଅଛି, କେତେଟା OH ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଏଟା ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଅର୍ଗାନିକ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବିଠୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଅର୍ଗାନିକ ପଢା ହେଇନି କି? ଆଁ? ଆୟୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତମ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅର୍ଗାନିକ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ପଢା ହେଇନି? ତିନି ଜଣ ଟିଚର ପଢଉଥିଲେ ବା। ଏ ତିନି ଜଣ ଟିଚର, ଜଣେ ଫିଜିକାଲ, ଅର୍ଗାନିକ, ଇନଅର୍ଗାନିକ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଛାଡୁଥିଲେ, ସେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବିଟୁ ସାର୍ ଆସିଲେ। ଅର୍ଗାନିକ IUPAC ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କହିକି ଲାଭ? ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ଠିକ କ୍ଲିୟର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏଗୁଡା ଧରା ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି, ଆଉ ମନେ ପଡିଲା ତ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି IUPAC ନୋମେନକ୍ଲେଚର, ଆଇସୋମର୍ଜିନ ପଢନା, ଅପ୍ଟିକାଲ ଆଇସୋମର୍ଜିନ ଦରକାର। ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବାୟୋମଲିକୁଲ ଆଗକୁ ବଢେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ, ନହେଲେ ବାୟୋମଲିକୁଲକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ତମର ଆରମ୍ଭ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଗୁଟା ये भी दुनिया पर फास्ट बैच, अरे मोर फास्ट जमा ये लर्निंग दिया ये प्रथम बैच इतिहास इप्सिता शिष्टा ये सब କଥା କଟକରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ନା, ଏଗୁଡା କଣ ଭିଡ ହଉଛି ବୋଧେ, ବୁଝିପାରିଲ? ପୁରା ବେଶ କରିଛି ଅର୍ଗାନିକ,
ମୁଁ କହୁଛି ଅର୍ଗାନିକ ର ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଆଇସୋମରିଜିମ। ତମେ ବର୍ଷ ପଢୁଥିଲ ଅର୍ଗାନିକ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଆଇସୋମରିଜିମ ଆଉ ରିଆକ୍ସନ ମେକାନିଜିମ ଏତିକି ମୂଳ ଉପରେ ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ପାର୍କ କଣ ଏଟା ପଢେଇବି କୋଉ ପିଲା ସବୁ ବୁଝି ପାରୁନା କହିଲ କାହିଁକି ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନ ଜାଣିଛି ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଆଇସୋମରିଜିମ ନ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏଇ ତମକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିସେରଲ କହିବି ଏଠି କଣ ନା ମିଥାଇଲ ଗ୍ରୁପ ରହିଲା ଏଠି CH2 COH COH ତିନିଟା OH ଗ୍ରୁପ ରହିଲା এটা হচ্ছে গ্লিসেরল। এটি দেখো এটা পিওরলি অর্গানিক ଗୋଟେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ ବେଞ୍ଜିନ ରିଙ୍ଗ ଗୁଡା ହେଲା ବେଞ୍ଜିନ ରିଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ବେଞ୍ଜିନ ରିଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ଛଅଟା ହଁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନାହିଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖଛ ତ এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଡେକୋରେଟିଭ ମଲିକ୍ୟୁଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଲିକ୍ୟୁଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଡେକୋରେଟିଭ ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ ହଉଛି କି ନା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ତମ ଭିଡ ହଉଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ 2 ମିନିଟ ହେଇନି ସେ କୋଉଠି କଣ ଏସି